हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। काली हूँ सावित्री। मु आ मो बो जाऊँ मार्केट को किणाकिणी करके आने आसतु मार्केट रे कौन हो आपण मानक मु देखी। देखो आम भाईना गाड़ी पोछुंट आउ ये हम हूँ दीदी। हम जाऊँ मार्केट को किणाकिणी करके आने। हाँ तू कह जीवु गाँव रास्ता देखो मुझे बर्तमान जाऊँगी। वर्षा भी टिके आसला मेघ बर्तमान ढांकी अच्छी। वर्षा भी को मात्रा हो पारे। मार्केट पूरा गहली अच्छी। देखो पूरा मार्केट पूरा जाम हो लोक मैंने किणाकिणी कर रसगोल्ला अच्छी कौन से कहते मौसा कौन सा बड़ा कौन के लगे बड़टा के नड़िया के सेव 120 200 भाई सपुरी के सपुरा आंब 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 नड़िया के नड़िया मानस कदली के 3टा 50 3टा 25 डजन के 50 डजन 100 महंगा रेट का नानी हाँ किणीनु हसीदेलु हाय कहदेलु हाय हाय कहदेलु हाथ लगी हाय तू कहदेलु हाय हाथ हलैदेलु बो कौन खाऊ कह तो ना कौन तो ना
ଖୋଲୁନୁ ଏଟା କଲରଟା ଆସିକି ଦେଖ ଆଉ ପକେଇ ହବନି କାଟେ ସଜେଇଲେ ଆଉ ଥରେ କେତେ ସଜେଇଲେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖ କୋଉ କଲରଟା ଦେଖ କାକୁଡ଼ି ରେଟ୍ କାକୁଡ଼ି କିଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାକୁଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? କଦଳୀ ରେଟ୍ କେତେ କହ? ହାଁ 40 ଡଜନ। ଆମ୍ବ 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 ହାତୀ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି ବା ନଣ୍ଡା ଖୁସି ତ ବୋଉ ଆଉ ନାନୀ ସେପଟେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କେତେ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ମାହୋଲଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ନୁହଁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଫୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମ ଗହଣରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ରାଜେଶ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ହାଏ କରିଦେଲୁ ରାଜେଶ। हाय गाइस नमस्ते। କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ? ए तो काली जानी तो कह काली कौन जानते तो से ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ କିଏ ଆସିଛି ସେଥିରେ? माउसी आसछन्ती ମାଉସୀ। चाउमिन ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗହଳି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍। स्टेशनरी स्टोर दीपक लेडीज कॉर्नर। देखो मो बो आ नानी कौन गोटे किणुଛନ୍ତି। टाइम बड़ा बर्तमान घर को बर्तमान प्राय सरीगला।